For today's video mga idol, karon padagat puta kay aron makilaw na puta kay urag dugay na ta waya ka padagat tambay tag duha ka adlaw. Uban na to karon si Chief Justice, si Duntingan, si Glenmark, si John Mark, ug si Remart Longgos. Ana mao na ni atong first dive mo na ni kuha ni John Mark naturan di ana isa nang gi arsa ijang kuha. Shout out daw sa ijang kuya na si Rocky Boy na naskapihan karon. Rocky Boy Tisoy. Kini guys mo na yung kuha, grabe ra kagamay mo ni first dive na nakuha. Maghusos meron kay magkilaw na mi dayon karon taud-taud. Og di apos Glenmark naghusos na si just ijang kuha, di nagisud si ijang box. Shout out kuno diha ni Danao. Danong anong wa man kuno kaing ubano, pasuya kan just ijang lap. Sabi ning kuhana. Ug di apod agang Remart Longgos first dive pa daw ni Nija, bawi ra kuno siya second dive. Kay ingon siya naho na magtilaw jud anay kay aron busog. Kay bala kuno ning dili magtilaw kay gutom sa dagat maglangoy. Okay, matik dajon kilaw na dajon si John Mark og si Remart kay aron nga jud mga kaon nami kay gipang gutom na mi guys. Kilawon na ni guys kana ra mga Pino, nagpana mig mga Pino para mong kilawon kay aron dili kuha nag-among pang bring house, makuhaan nag-among pang bring house guys. Mao nang mao ni among technique kay aron dali ra pud hinluan. Ala bitaw mahabol man ay. Og di nagkuha ni Giovanni karon pa siya ing awas kay nadugay siya kay naguba gisang pana mao ning tawhana na tabing dugaya pero nag kay jang paikag bay guys kaning sibog grabe di basta-basta og kay jang duto basta-basta ning tawhana. Og karon guys magkilaw na ta, let's go kain na. Sila ka karon ano baldo tira karon sinilaw sabay baldo ni natin